Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Amar umpu inarwai cinar angi sama-sama ada serentasa saraanai tak doh kaso matio dari video ake, semoga mbaitu iba rumah Allah Subhanahu wa taala tenggor wale sehat wal afiat dan urusan kita dilancarkan oleh rumah Allah Subhanahu wa taala. Ake ndaita tawar luu dei wura puasa, maka sempuru ciwi naikai ndaita puasa ge. Dan alhamdulillah ndaita mbui poloa karawi puasa, beberapa kalampa puasa ake. Semoga puasa dan amal ibadah kita terima thawaab rumah Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita kangampu thawaab rumah Allah Subhanahu wa taala. Amma rompe narwaim sama-sama da serentasai. Oleh karena dedena tanggal sempuru pidu wura puasa ngahi ulama ga londo kai karoa, londo kai karoa ge dai wura puasa wura maraso, londo wali kitab maraso ede rungarana Al-Quran. Oleh karena ede ainain ake madakaso kene aku baca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran ratun tiba Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Dia ngaran tuntin ge. Tanne ko karongga pamada hadis-hadis ma berkaitan masalah fadilah qira'a ke, keutamaan qira'a, keutamaan do mabacana, keutamaan do matanaona, keutamaan do mahafana, keutamaan doma karawi lamparawi mona sentikan ngahi qira'a. Nawara setadahum tahu kitab tehengga mena kitab ta akege madda khusus baca pu hadisna wati baca ku ayatna wara penjelasan ulamana pala madda kene ku baca we hadisna di bab masaram bagaina. Langsung alora ainera kengiri alu muhidor lokodor ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rawahu Abu Abdullah bin Muhammad Ismail Ibrahim Al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa sahih kitab ba'da al-Qur'an. Wara hadis ramai kaina de Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala mecina qala ngahina lain qala ge botak qala ngahina qala Rasulullah qala nawa orang ngahi baca Rasulullah utusan Allah khairu setahotahona kum gomidoho man coudou ta'allama matanao coudou ede Al-Qur'ana akan Al-Qur'ana wa 'allamahu wa 'allama dan mataina akan Al-Qur'an ede wa 'allama dan mataina coudouhu akan Al-Qur'an ede. Rawahu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Hadis akege ramai gaina dari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Dia ngarana Sahih Bukhari hadis ake. Nah, hadis masalah bagai ni ge amar umpin rayum sama-sama de serentasai bahwa setahun-tahun do pala lain dom tanah matematika. Setahun-tahun do pala lain dom tanah biologi. Satah-tah kena do kepala lain dom tanao ilmu makalai. Satah-tah kena do kepala ngai ada hadis Nabi ge idaru ngarana man ta'allama cocoro matanao Al-Qur'ana qira'a.
natanao se baca Qur'an setahun do, natanao se hafana Qur'an setahun do, natanao se kaarti Qur'an setahun do, dan natanao se aun cauru ilmu ma berkaitan la Qur'an ke setahun do, wa allamahu, dan wati hanya tana umpana baca, wati hanya tana umpana au ngaran tana umpana hafa, wati hanya tena umpana mengartikan Qur'an, wati hanya tena umpana menafsirkan Qur'an, pala wa allamahu wa dekalwana Qur'an ide tege mesiado. Jadi orang dua buah aku pala setahun kena do ge ma berkaitan la Qur'an, tanao na Qur'an tege na do. Wa sarakan ilmu la tege na do ga tege na ikra kombi ngori ide tege na baca Qur'an, tege na ilmu tajwid. Wau edde wali teina kebune ku cara memahami Qur'an, tei wali na ulumul Qur'an, ilmu-ilmu yang berkaitan Al-Qur'an, lau Qur'an. Edde setahun do, oleh karena eddena amar umpi narwaim sama-sama diserentasai, ndai teki tatan na amenaku Qur'an ne ese ndak dido metaho di hadapan rumah Allah Subhanahu wa taala. Warate ka anan daita anan dari temawarade dianjurkan dimtan amena Qur'an, karena ada Qur'an ka ilmu auncor serana wara ilmu biologi na ada Qur'an ni, wara ilmu matematika na ada Qur'an. Kalau matematika denuntu angka baru angka 1 wara ada Qur'an, angka 2 wara ada Qur'an, angka 3 wara ada Qur'an, serana wara auli nem ilmu sibih wara ada Qur'an, ilmu lagan tor wara ada Qur'an, serana wara tinggal dari tanao wa ode kaluan do ede tumba do merakan ode kaluan ode kesampulan ro nakatufe mdo nikin cai nakatufe go na iago na baago na bakago. Tapi begitu nai tawara ilmu ta Qur'an dan ede go setahun pada gini do, dan Qur'an keken or kalondo baru ma Allah Subhanahu wa taala dirubah syara'an nai ta umat manusia ge. Malum ade Qur'an ka warang gahi rumah syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, wara di wura puasa ide kalondo baru maka Qur'an hudal linnas dirubah seraan domboto umat manusia, wara duang buang gahin ka wara hudal linnas wara hudal lil muttaqin, artina dom imbinca di rumah Allah Subhanahu wa taala tan apa Qur'an do umat manusia maka lain pun au kombi agamana au kombi alirana lowatan au Qur'an lowa kan Qur'an apalagi naitan ma imbi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Edego hadis masaram bagaina. Selanjutnya ide rungarana wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ata fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani rawahul Bukhari. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, anha atas Aisyah. Cos ya Aisyah itu doho. Aisyah re derungarana wei Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ngahi la Aisyah ge. Qala ngahi wali cow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi tampu gaina perkara asing himbojon perkara re aun cow kumbi ya qara'u baca cow do Al-Qur'ana akan qara'a wa huwa dan tempuh kaina do membaca Qur'an idire ede mahirun naloa bihi baca Qur'an ma'as safaroti do ede labo malaikat al-kirami mataho al-baroroh al-kirami yang mulia
al-bararah mataho. Walladzi dan tempu kaina aun cau kombi ia qara'u bacana codou Al-Qur'an akan qaro'a wa huwa dan tempu kaina do ede ia ta'u bacana ka tersendat-sendat ausnya dana terbata-bata do ede fihi dibaca kaina wa huwa dan do ede alaihi atasnya syakun natani lerana baca karo ada nih lahu dirubdu ede ajroni 2 buah ku pahalana. Nah amar ompu inarawai cinar angin sama-sama dari serentasa dari ada hadis Nabi akiki do membaca qira'a wa huwa mahirun baca na qira'a naloa baca qira'a nakaniku ilmu tajwid baca na qira'a nakaniku sifatul huruf na baddeku beku matobiina beku mat badalna beku mat wajibna beku mat jaizna beku mat silahna beku mat tawila beku makosiro na badde seraku siade na baddeku beku hukum nun mati beku hukum mim mati ya kan. Nah pada surah dan baca nakaroa kani qaida ilmu tajwid nede wali fasih bacaanna beku ha beku qaf beku ka beku a beku sod beku sin beku za nan loa pehe fasih pehe na caru pehe nakaroa. Nah wara sudah mendejeri donohe ma'as safaratil kiramil bararah doma edde akan bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala mencewin-cewi taho. Dom ahli qiraah kepala lampal ana malaikat kepala. Masya Allah. Dom ahli qiraah lampal ana kana malaikat. Jangankan luana qiraah. Jangankan luana menafsirkan qiraah. Jangankan luana menterjemahkan qiraah, jangankan luana ulumul Quran ada hadis Nabi akiki baca saja na qiraah menggunakan ilmu tajwid bahwa do edere na laoku ba malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa nih. Luar biasa sekali. Dan nawara dekan dum dalwa baca, nawara balik hadis lanjutan gitu. Nawar sedum dalwa baca qira'a wa huwa yatata'ta fi alaihi syakkun fi wa huwa alaihi syakkun dan bata naga baca naga terbata-bata dan natera kulera nimpehe wati pi fase na baca na qira'a ni una sentika ndake si terbata-bata re al ha ham du li lillah umpaman dede nih terbata-bata ngaran dede nih wau ede fihi wa huwa alaihi syakkun dan sia edere na ipiku tanil lerana ke pehe qira'a na kadang-kadang pehe nga huruf dha na pehe ku ka zagu ija ja ngahisia padahal idza ja kan padahal idza ja pehem sia ijajai umpaman dede ni natani uleran ka nah ngahi nabi ge lahu ajroni dau ede ge peraka kain pahala au pahala ngawana tanao qiraah dan pahala ngawana baca qiraah ede ku luar biasa baca qiraah ge oleh karena ede aina kecil ada aina toy aden dai nah ustaz tilu aku baca susah leran hoge aina toy ade baca apa penembe di luata benangkai ada qiraah ka faqra'u ma tayassara minal Qur'an baca apa oleh ngomino hode ancur mamokna dari qiraah. Masya Allah. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'ana mathalul thamrati la riha laha wa ta'muha hulwun
Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul qur'ana mathalur riha mathalur rihanati rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'u fiha la yaqra'ul qur'ana kamathalil handhalati laysa laha rihun wa ta'muha murrun. Wa Bukhari wa Muslim. Warah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala anghizya qala anghi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini, umpamana do imbi di rumah de alladzi yaqra'ul qur'ana idarungarana do mabaca qira'a mathalul uturujjati buna sentika do mangaha ade terjemahkan mada al uturujjagi idarungarana lemon atau buah mengolok rihuha. Nah, buah idare ngolo mengi rihuha thayyibun ngolo taho wali Allah ngala ko mengolo ke mabau akege ngolo taho rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Buah akege boleh sentika buah haju dan buah ide warang ngolona dan taho lingha au singarana rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ngolo na caru ngahana caru. Nah, edegu doma baca qira'a, edegu doma beriman doma imbina baca qira'a, edegu dona agama Islam sikit dan baca qira'a. Boleh sentika edde Pak. Berarti ita doh kaso maimbi di rumah Allah baca ta qira'a, berarti ita doh kaso de tangilugu na caru ngolo dan caru maci. Wa mathalul mu'mini alladzi la yaqra'ul qur'ana nawara wale do imbi di rumah ge palawati bacaan qira'a kombi. Mathalut thamrati boleh sentika buah korma lari halaha wati warana ngolona wa ta'muha hulwun pala na maci iuna. Nah, do ma beriman di rumah Allah Subhanahu wa taala di hadis akege wati bacaan qira'a pala do itu masih wara harapan au harapanna wati ngolona pala buah kurma na maci dengaha. Warawali wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul qur'ana mathalur rihah. Perumpamaan do munafik baca na qira'a mathalur rihana una sentika buah kemangi waras debang HP celele ini au si bahasan daita kemangi semacam petaha gitu, petaha rihuha thayyibun caro petaha ka caro ngolona wa ta'muha murrun pala napai adena na do munafiga baca kena qira'a lo kiri ngolo ngarana pala adir lokon ka dohoy adir lokon ka wati wara ngolona wati wara macina qira'a cuman warang puat di lera sia baca puat di lera do munafika ngolo ngarasia lu dei tifintika elina pala adir lokona wati macina dan qira'a wati lu di adir lokosia dan wati wara di anggota perbuatanna maksiat sia idiri alum do munafi. Nama mathalul munafiqi alladzi la yaqra'ul qur'ana dawara waliku do munafiki palawati baca na qira'a ma akande munafik baca qira'a ake wara do munafik palawati baca na qira'a kamathalil handhala bona sentika wa au singarana peria. Peria kan pai laisa laharihun sarambakan wa peria ka wati warang ngolo nama caru wa muhamurun ede pai peria kan ni edde do munafik menda baca qira'a edde artina dan daim bojo dige muslim mayoritas do meimbin co di rumah dan do baca co na qira'a hajatan wara baca na qira'a ngori sembiang maghrib ka umma wara baca na qira'a wara anamori melawra ka guru wa amena kani ilom toina baca qira'a berarti do edere ngolo ngarana taho adena masyaallah. Nah hadis maka lanjutkan edere ngarana wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina, rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna nabiyya sepoda-podagaina Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ranggahina innallaha sepoda-podagaina rumah Allah taala madese poda rumah Allah ya rafa'u nahantaku barumah Allah. Nah, ya rafa'u nahantaku barumah Allah bihadzal kitab, dengan kitab qiraake aqwaman sejumlah kaum, sejumlah dau, wa yada'u bihi, dan rumah Allah Subhanahu wa taala naka awaku nakihaku, artinya direndahkan naka awaku bihi dengan qira'a ede akhirina dau makalai au ngahi hadis aki gedoroh. Rumah Allah Subhanahu wa taala nahanta kadis serentasaku dau matana qira'a. Jadi Al-Qur'an lewat mai ke qira'a aki Allah Subhanahu wa taala nahanta kadis serentasaku derajat seseorang karena dau idede berhubungan sama Al-Qur'an. Tanao na qira'a, hafana qira'a, baca na qira'a, tanao na ulumul qira'a, karawi dalam parawi mesti ka ngahi qira'a. Dau idede nahanta kadesa barumah Allah Subhanahu wa taala. Na kadesa rentasa ke barumah Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dan dengan qira'a ide pula dau direndahkan oleh Allah. Na kaawa ke barumah Allah Subhanahu wa taala. Coba ke dau mada perhatikan qira'a. Mori reboko na wati baca na qira'a, wati tanao na qira'a, wati luana baca qira'a. Dau idere na kaawa ke barumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa amar ompus kalian, awi didina wara seorang ustad dombo jodondai ngarana Ustad Ahmad Yasin do ake pesantren wala torumbua, pesantrenna rata-rata hafa qira'a, pesantren Darul Quran fantastis wara aka Depok, wara aka Citayam, wara aka Bojo. Dan luar biasa do ake rakana musibah, rakana kecelakaan, ara encora bakareta iha otona, pela otona. Fikira bandai itu do akeke wati morina, tapi dengan luar biasa sia kaso gedodohe losan di oton mapela ede dalam keadaan sehat wal afiat. Dan coba beliau seorang penghafal Quran. Beliau seorang yang berdakwah menggunakan Al-Quran. Beliau do taho mangmengi do tika do taho do gagah, luar biasa ini do. Maka seharusnya rakana musibah desia nan cubu kumbi pelotin cubu na, iya kan, empoka di kumbi pelotin poka edina. Fikir banda itu do sencora bakareta dan iha otona pelotona madde do ke palawati sia. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab, do akege diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena qira'a. Karena sia ke lampa kani qira'a. Artinya mori wokon ge siar qira'a pokodo. Sampai-sampai MSD seperti po kejadian de ngurus biasa subuh na baca na qira'a. Jam 6:30 nane lau MTQ qira'a ku kodo. Nane lau MTQ qira'a ku pala do ake masyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna maurina tumba mahafa qiraah. Bahkan anna maurina war-waram te qiraah di mana-mana. Kenapa? Karena ini qiraah luar biasa. Pala aina coba-coba kiha qiraah. Wara wali ke dombojo ke dodohoe pendeta ngarana. Auncang benuntut di media kan ni. Dan aku hapu tolum toru ratu qiraah. Daripada ngomi menehapu qiraah nawi mahapu ngomi di muka bumi. Yang kita baik tu Nah, ini luar biasa. Kaitan masalah akik, war hadis wali menuntu masalah qiraah ini.
Rangi hadis Nabi lagi. Iqra'ul Qur'ana bara warawiya ad-Darimi bisnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'ul Qur'ana fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'ana falyabshir. Masyaallah. Baca po Qur'an hai Nabi Iqra'u baca po oleh ngumidohori Al-Qur'ana qira'a fa inna Allah ta'ala maka sepoda-poda kaina rumah Allah subhanahu wa ta'ala madesse rentasaga la yu'adzibu wati hukumna wati azabna tuh wati azabna do qalban wa al-Qur'an. Masya Allah. Wati azabna do mawara qira'a melampal abu qira'a meloa qira'a wati hukumna dan akhir terbukti guru neta Ustaz Ahmad Yasin karena wara qira'a di adya serumbuna karena hafa qira'a berdakwah dengan Al-Qur'an do ake diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah yang lanjutan hadis ke wa an hada Qur'ana ma'dubatullah bahwa qira'a ke edarungarana ma'dubatullah jamuan Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhala fihi cocor malu ada qira'a ke fahuwa aminun sia aman. Faman dakhala fihi cocor malu ada qira'a berhubungan dengan qira'a loan baca qira'a hafana qira'a menafsirkan qira'a menterjemahkan qira'a bahkan qira'a wara di adil serumbuna fahuwa amin dia aman. Wa man ahabba Qur'ana falyabshir cocor memeci qira'a maka berikan kabar gembira. Nah, amar umpu ini sama-sama dari serentak saya ide luar biasa na douma baca qira'a. Dan terakhir warawala di hadis Nabi wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyuti dunya fama dhannukum biladzi amila bihada. Man caudu qara'a membaca caudu Al-Qur'ana akan qira'are wa amila dan ada karawina bima la qira'a ide fihi di adede albasa albasallahu albasa nakakani gubu Allah walidayhi domotuana tajan mahkota yaumal kiamati di hari kiamat piade dau'uhu de singarana sinar mahkota edere ahsanu lebih tahopo min dawi syamsi daripada sinar liro fi buyuti dunya di dunia aki. Fama dhannukum maka aun cauru mempersangka mude billadzi dengan aun cauru biede amila bihada sangka po kan sangka qira'a. Nah amar ompu inarwai cinar angin sama-sama dari serentas saya ngahi hadis Nabi ge cau-cauru mabaca qira'a baca ampuan dohoi wati hafana baca na qira'a ge senai baca qira'a wara mabaca saju kumbi wara mabaca dua uju kumbi wara mabaca tolu uju kumbi atau wara mabaca surat yasin kumbi atau wara mabaca al-fatihah kumbi atau wara mabaca qulhu kumbi baca na qira'a re albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah do ede bahwa domotuana ade radega domotuana di hari kiamat piade nambe baru ma Allah Subhanahu wa taala mahkota ditutan mahkota yang dauhu cahaya mahkota dohoi asanu min dawi syamsi fi buyuti dunya ipi walipo cahaya mahkotare lebih bercahaya daripada matahari dunia. Liro dunia ke pana liro rimbojo ke semangi. Pala na ipi po teroa wali
au singarana tarawali mahkota rambai berumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan akhirnya menjadi dalil bahwa ndai ta memori kita dohe baca pokoroa inar amanait akaran dega neraka kaiku pahala. Baca ndai ta Al-Fatihah, baca ndai ta surat Yasin, baca ndai ta Al-Kahfi, aun cori doa dibaca pahala na buat dometuan ndai ta nakarongga berumah akhir dalil na pala. Deh. Masyaallah. Oleh karena itu amar umpu narbai sama-sama di serta saya. Semoga ndaita nembete baru ma Allah Subhanahu wa taala tenggor wale daima tanau karoa karawi lamparawi karoa dan berdakwah lambo karoa. Semoga masutoi akiwaratoi manfaatnya dan ndaita mawara di alam dunia ge mbete baru ma Allah Subhanahu wa taala kemampuan di ede dan di akhirat ndaita tarakatoi ku kemuliaan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Senede bau palwa karongga pamada nawara semeta hodewiha nawara semiyah dewi ipaki alu memlosa di loki jangan warak buduhan buah warat ta'ina warat doluna wihancango petuluna ayan wihancango wiha ta'ina. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.